салому алейкум варахматуллоҳи ва баракатуҳу. Бародаро сӯзиам киса хубен, саломатон хубай. Худованд соз бошин. Бародаро як чира гуфтанӣ дорам барои ҳами шумо. Як чӣ хел бигӯм, барои баъзеҳо да. Барои баъзеҳо, барои ҳама не. Хай мумкин баъзеҳо да бифаҳманд охи ягон чӣ. Хелаки бародарҷон ҳами видеоро тамошо мекунӣ, ҳамин видеоҳоро тамошо мекунӣ, ҳами тоҷикои худмон. На ин ки мана мисол, ҳамин бародарои тоҷики худмон камерак тамошо мекунед, бародаро дастгириш кунед. тоҷикай, ранги ҳами шумоай. Дастгириш кунед бародаро. Чӣ хеле ки медунӣ, ҳами ҳар як ҳами кор ба рости худаш тарзи кори хуча дорад, программаи кори хуча дорад бародаро. Ҳамин хел аст. ҳамин сайтҳои иҷтимоӣ хо кадомаш ки боша, ҳамо программаи хуча дорад бародар. ҳамин ютуб программаш ҳамея бародарҷон ки ҳамон лайкш мемонӣ, ҳам я поделитсаш мекунӣ, ё подписатсаш мекунӣ. ҳамидӣ майли хай подписатсаш накардӣ, поделитсаш накардӣ, ақаллан ҳамонро я лайк мон. А бача буғди кинаву бахилра дарун ту биро рӯи партои гуфтум гу барои баъзеҳо айда гапо 400 просмотр ё 800 просмотр дора, 13 лайк дора, 25 лайк. А бача ҳеҷ гам надора, ям лайк абҷиқ ҳамун суме ки да кисатай ку, ҳам кисат чанд суме дори ку, у пеши мо намеям, ҳам кисат да места бародар. У бепулаям лайк. Просто ку медунӣ дига намефурад дига як кора кардан. бовар мекунӣ? бовар кунӣ бачаҳои худмон ку тоҷикои худмон дастгирӣ намекунанд. метарсем. ҳамтая хелмо ку ҳамқа биздили ҳастем ба худо қасам ки а бача ҷаноб адбой кард, дига ҳеҷ кара ҳичи намегӯям барои лайк монӣ. ҳичи намегӯям. темболи ҳами канали ман ягон экстремистӣ нестай. ягон ҳамаш дар бораи техникае. дар бораи балона ё оҳан, притсепи, тигачи, рули ҳами хелие. барои ҳеҷ ка ҳичи намегӯям. А бача ҳам лайк абҷиқ. Просто айтия дастгирӣ мешава. Он лайк бепулая, дастгирӣ ти чия ҳаме ки ҳамун видео паҳн мешава, бо як бародари тоҷики худ ҳамонро мебина. як касе ки дар ягон соҳаи ҳам техника ягон чӣ фаҳмиданӣ боша, бо барои худаш ягон чӣ мегирад бародар. А бача ҳамин кӯшиш мекунӣ, меҳнат мекунӣ, ба худо қасам як ба ҳавас як видео мекунӣ, ба аллоҳ қасам ман ба хотири аллоҳ мекунам, ба хотири худо мекунам ки як бародари худмон бина, ягон чӣ барои худаш бигира, бигӯяд ки кор омад ё ки дар иҷа на ин ки Европа. мо ҳар рӯз дар Европа нестем ё дар Россия. ин корҳо дар тоҷикистони худмон иншоаллоҳ оста шидан мегиранд, авҷ мегиранд, беҳтарин мешаванд. фаҳмидед? просто ҳамун як лайк мон ки ҳам видео паҳн шава, баъди ти бояд бародари тоҷики дига ҳамонро дид, яке мерасад дар ҳамуда. мефаҳмӣ? ҳамин лайк мондан ё ки хай майли подписатса наку, просто ҳамонро як лайк абҷиқ бепула ҳамун лайк. ҳеҷ кор намекунам чӣ ки ту. Я дастгирӣ ки бача ҳамаи миллатҳоро нигаҳ кунед чӣ хелиянд. бародарои узбека бинед, ягон блогер як одами бигем ки камтарак як навор мекунад, ҳамин хел дастгириш мекунанд ки комментариё и гапҳои ганда дастгириш мекунанд. ин худмон ку ба худо қасам буғди кинаву ҳасада айдил бирорем бояд дур кунем. ҳамин ман худам бовар кунед любой видео, кадом видеоро мебинам ай тоҷикои худмон, ман агар подписат сарам набошам, ҳамонро лайкш мемонам, поделитсаш мекунам. бовар кунед дар ватсапи худам, дар ватсап дар историям поделитсаш мекунам. то ки як дастгирӣ бароям бародар шава. а бача 400 просмотр дора, 20 лайк, 15 лайк дора. ҳиҷ ҷот кам намешавӣ.
همون لایک بجق بچه دیگه میلاتو رو ببینین چه خیلی انده اوز یک کس اگر همجا کونی لیچ کنه همجا تانس کنه کو 300 تا لایکش میمونه باور که همجا یک کس بدو یک تای توسیک بدو یک شوچ کنه بشپا تانس کنه یا موزیکای دیونگاری کنه گفتی همو باید بلوگر یا توجیک خدمو دیونو خداو یا نکی ناتوری هم خیلی را شما لایک میمونی 300 تا 400 میلیونش میمونن برای که باید تای توسیک تانس کرده است فهمیدی؟ خیلی یک چیزی را تی لایک مون یک چیزی را پدیلیت سکه که همون مثل پدیلیت سکه همون داتی یکون فایده میوره برده باور که همین کوشش میکنم من همین عباره تکنیکا یگون چیز نوار میکنم کوشش میکنم به خدا قسم اولش که به خاطر الله میکنم که یا برادر توجیک خدمو بینه که یگون تو این بلوگر رو دیدین واتساپش نمیمونن در همین کامنتاریوشو 100 بار می نویسیش که برادرم واتساپ تموم قطعیت گپ زنیم نمیتاد نمیمونه واتساپ شو همین بچه هم کدمت که کدمی میپرسن واتساپ هم می نویسم میتونش پرامو خودم زنگشو میزنم خودم زنگ میزنم بسیاریوشو بچه هم یا لایک کنه یا دستگیری کنه میگم که همون چانس میگه در کیسه دوری کو او دام کیسه میسته اون سومیتی جونو میروه پروسته هم یا دستگیری که تموم یا لایک مونم رو نه که واتساپ دا پدلیت سنه که تو برا подписать سرم نکردیم یا لایک بجو بود 5 شویه برادر دیگر بیند یگون کوری وایرون نیسته برادر اوزی دیگه برای لایک موندن چه گفتم هیچ کاری چی نمیگن و بود یا وقتو که خیلی هو پرابلم ها بود بچه ای کانالی من لیش نبوهم کانالی من تکنیکی های اما شمی سالیدور های کردن بالون رزین رول هم تاری های هیچ کاری چی نمیگه برای لایک مونی همی کانال برای ویدیو همی تماشا کردن لایک موندن فهمیدی برادر جان بغد کینه و حسد کو عدیل برواردن دور کردن کو باور که یکون ملت های دیگر هم میبینی کو یکون بلاروس اوکراینس یکون کلازاردور هم میبینی یکون سرمی دیگر ملت ها رو میبینی ده کلمه درباره تخوگ گپ زده باور که 5000 10000 لایک 50000 لایک داره چی گفته سمین روی کرده محکم کرده اما اوکراینس یا که بلاروس یا که روسای یا که یکون ملت دیگر بچه شمورم بشین هم برادرای توجیک همدیگر دستگیری کنین همین توجیکی دیدی توجیکی خطا یک کور کسه بره دبرش خمشه قطش کور که بره یوردمش که با شتش نزن و خیه بره درونی کلو دیست نزنه پروسته برادرو خیلی میبینی که خیلی دیگه نمیفورد که یک کورا بکنی بوار میکنی یا نمیفورد اینستاگرام شما میدرم لبای ویدیو شما میبینم انشاءالله لایکش میونم یا کامنتارش میاد دستگیرش میونم یوتیوب شما مو خیل تیک توک شما مو خیل پروستو کو همی نگاه میکنی ای خدمون سیستای مسئله نیسته وابشه کم همی کور میترسین یا خیلی چی خیلی حیران دارم بازید اما جام لایک اپجق هیچ کنه میکنم میگم که هم پلیتی هیچ جونه میره هم کیساد میستم پولت خدا نگهبان تو باشه